station free va back pom fa nous ça nous free nanu ke me le fa mi jara now va free mi ado gbera pe o nu keke ni o pe ko hia ne me pon no do cho afi jole te pe ma la ma ko pe bu de fe now abe me khwese be ma wu a aton wona de yo mi ava mi ape nu fa fi agbo me mi afia no cho eteun ete ike mi duna okay ke amoko to na koliko amoko to fo egbe ka me te fufu mi gbe ala be me nya unse ike le me egbe ne obi abe eletea efi abe obi abe unse la siwa tani ne be onya mare ke o pona te eduna te ko duna koliko koa nyare ke magbo de nwa elenu obu la agbeme okay ete ya e wona nu fofofofofo le mi apa agbeme e to na unse e dole na unse e yo ka do unse mi ata petro de si ande ya e tro so duna te na petro nanu kata be wa ko bu ka ko unse ye be wa do ka ko unse ya ke mi a Kristo to la mi menyo e tro so dona da to be yo nyu mi a Kristo to nu kata ya be nu yo ke nya mi ko nu va fa ore mi ngo be mi chiri wa o e ye mi le nu bubu ke me hia me mi wo wa mi le wo me je mafia monu vovovo de ocho eteun mafia de ofifila okay abe le package choa nu yo ke mi atan ko ete ko wa mi wo de wo dara ke mi ana am free wazan abaji da sele o okay yo ta gban amade libe ipeso ne pe gbele amade libe idole school even le dokpo yeah amade li ebe na iponchua nchuajo nyonu nchure chele be na ipo nyonu ajo amade ke mele le lide igbo amade lia ele suku de mele nu nyao ngare ke mele le lide ta menio amade le business wo ele adu agbagbe sangbe edo gagagaka amade lia ebe spinal cord ego na hareka amade lia odujui epa fo ote epa lo ote epe tate epe nkumele nu po meje man na wa nyabe koji nyamele mo I have the right to challenge medical doctors with yam. Okay. Meje challenge medical doctor o pele ete. Be ete. Ike wa nyabe vava ma wuna unse de. Yo, nya idia. Oba ma de be na ipo nchu ko nchu ajo le igbo. Amade be na ipo nyonu ajo le igbo. Nuka e wona. We ya talking about di ete deka pele. Gbogbo be abite fe mele te fe rekele won. No fresh abite pe ade ke ala fi de ke me ka kaneo na ekpo etea o me chona pa neo okay na ja na di pampro bamboo na di bamboo e na ko pe na ekpe fo a we afli so ko na si enefu ta bamboo ke ko fili bamboo wa ko fili na belema pa bamboo le belema wa te ko he ko pa bamboo la e pe nu ada okay iya wa te ko pa etela okay le belema e ke adela ono gbeme ya e hemele osi wa o sana pampulo ko danu o duna jopli o ko pa anu ha ta wa za pampulo akot pe ne bo za pampulo ko pe ya wa gbo fli asie wa fu abele ke o si ana kokonte agbeli ele ko si ana gbelo osu na kokonte ya wa sie ne ma wa fu ne bo fu a wa tui alo wa tuile etome amatu na le gatemo wa tuile etome alo wa tuile peji wa me ene bo me ne ma o na powder de be stay powder de le no go blue de me on ready be stay yeah ako ete ya pe powder ike wotu alo te pe fufu ike wotu ozu powder wa chaka pe stay powder agodeka okay tabe wa tenjo perfume de sian de ike be scent de fine de no sia wa tenji perfume de akodemi no ko deme a nanye be eye ahia jefe alo wonya me de ke esoma le leader gbo na nchu de va gbo ko nchu akajo nyon de va gbo ko nyon akajo a nye de ka va dada na wonu ya to ko na aside akato me na o vide ko chichiri nkume evo nyon ma va alo nchu ma va maka trojo. All right, prof me so fanya me gake le relationship ma nyon ara elebe no va na oju ado hanchu ado ha elebe no va na oju ne ba me de so kale afia asro ne be amie de so ameba na hade nyon ta fifila ko sala ka ko sa be ko jire joko nyon ajo okay alo nchure
okay alo henene ma jore ntu jare nyonu dia ta me fi wona menye bele ahiame menye bele ahiame ne we ma do aba ahia video li anova nudu foko va kajo ta mele ne ma o okay ta ne we ne ma wa cha play stay powder akọ perfume video ko deme nyonu wa ta ko on turn up na de wode nkume pons lipo pd ta ne wo pd ya evo ne de ka desron esoro manka jo ne be stay powder male mekola etore tefema ya nko ikele powder ji stay ele be nu ike ko wala abe me fiana do pobe mezana nu open ko wona do mezana nu open ko wona do tani ne mai ta fi powder do ko no sinko ahato mekele ne be we at least a week go ne be wo desono ne je powder mazan for a week go live forever and ever. So ne pas marqué. Mi ton hibe no de perfume menye be ne jine didi ta perfume ke je perfume ha kanana aroma ne bo matet pop perfume ikenye eyo kemi fe na kodana mi tata o mola what the spices de ola sime abe nutmeg le pepri enana sweet aroma okay what tunuma vide kwa ko ako pode tako ne sense vide no siko enye natural perfume kemi zana okay all right mi afan ko la mi onto mi lese ho e be abimega no ta na ina flip make sure be take flip ina enye take o moda bi walo ehena na keme kanwo ta azapamplo ike yevo na be bamboo akọ pe nwere afli akọ si almene na magbe asi wa fu nwere albe awle ko de tume atu mega ko de gateji na tu na o ko de tume na tu na fine for wasu powder ke edi powder iko ngro stay le je gwono na blue million na zazapa kana adi akọ chake na ko chake vode na di perfume fine one there ike on to like if scent fine na ko a mix it fine plus when see na 80% la maga awonio ta LVV prof yes if you have in fact enya senam because new autumn be mede ano sambu be maybe enye fefenu ba explanation na na makwese be na me wa ava me na ava me godo yeah ta makwese be amagere ole mi apon hala susuma no si be okay fine ma try po obe ho de hose for ko pe hose ya do ma ta morata no te fere ya no do yo hom wa ila ma hogo ala be ma hoji so all right tami tireji ko pere ma nfia me ko pere banto ya won nfia me de kama jama ka fia nya be obo ochoti na mare wo zo me okay alors o fo tout puis amare alors o du amare te joka ike enu le zozole la mene ike no zozole la mene okay de koji akemete de taroji de mete na de ke po alors amare ya o ezona de me ya be fa liva golo alors pe tu me fou o be ba damage e ba half cut alors e ba po gogono e gono de ji alors fo la mien vea e ha te ko zana okay abe e ya pe zazan watezan eyi alors e kon len fan abe on len le tefeve wan len le tefe ya agbo kan le tefe ya abe wa cho dome to ikele emea o se me dade ne bo len ete abe ete ya ne bo len efile akan len le tefe ya ke dome ikechi do evepe dome ya ya ko na cho tane me se me ko fe na la etagbo agala ebelego kimi dome ike suso me jebe o malene lolo gando ma lolo gando anya nu suede ko ga kana popo be nye dome okay ke bene kwea ne be ofa boya ya gba na ji tissue paper dolo alo mankani makpa okay kondobri fresh one na ko dado pasi afi ke le vewa na ko dade fima e na cho etefelan la maila dome to ma na ko dade amapa maji na ji de fufu na ko bele afebe akọ mankani makpa dare na fi kele ovea ko mankani makpa dare fi magba afi na cho etela ko buji etela pe la te fe fresh te pe la ko buji ese me dare ne ko buji ne ma na ji de fufu amodo te ji na egbe kao abe golobo bele egbe yo ke te wona o te trena o zuna eka o ko banana nua okay wa te tre egbe kao la te di de fond e de baya e finito na ko bala etie de fi kele ove ne no for the whole day afi na de tema le opa asifian yemia adi yo kata no pe la mela avate yemena ne di ko na po be etiela enyo alo eda
ko adi ke le panama edo okay ta fi be nenye baby awela enu make Kenya set na set e ko la na ko makane mapala ko dade pa lo alo fi ke le ove ni pa fo ya na da makane mapala pa fo e na ko te ko bela de ta ne makane mapala la so nu ka ta ga atwa za tissue paper avec toilet roll ma ko abe wa te ko bless su be etie pe tia mega kawo no kawo e fie na mi pa okay ha ke ne ma ko de nu ha ha ta ne bo we ne ma ego ka ta ne ke ka ko wone ne we to ndi ka fi un kela ata en fie ne wona no ta pa lo pe do pa lo na no ta pa lo pa ni mo no wi do vo a ego na de le fuma ko na potera anyo black lo alo ada abele ke o danu le joji tawo ke be fe si amagala makate be vio no ke Kenya lo fe la makola e de make America ma sitina o be o ma totina waka sitina o pio be ti ade dolele o ti agba kawaji ti bubu dare tepe okay ta na wonu yala ade gbagbo me hunse ne si aneke o de la me na ola adira okay Kenya dolele ya adira a fight adira okay ene mai all right ta mi apen pola mi on to mi lesson le pon ho ta if advice nyebe magava iko fia maga nenya bele domige maga wo because no one makwe doma mara bu nenya be kwa follow ko no wa te do trouser deji nenya bo ole o pa fo atwa do trouser deji ke o to afi comfortable la yeah ba amero len makwa bo maybe evajo okay ta nenya be Saturday ha weekend wa ta we Saturday tani fa ka be wa awe anle wa lolode ata na we ati na we ne wo so ede ko kaka mero rodra olen makwa ke fi agule evajo ruyo place ne mai ta ne ko be adefu a the best way you advice be ke ate wa amote wona komo nani amote wona fian yo amana kaka nwa ke ko la evo ani bo ne mai do me wa atwa wele ngeke me paji okay all right ta mi happen ko la mi lesson ho ni ko ogbolo me ya kwado to fine plus be na yina ofede azore circle do don nde si ara circle do la obe ya la ta ko he ko le fa ba na ina la pe na la me le tepeve be etagbo pele elebo ke ko do me me fi be awe do me wa lo chon do me ko di on le ta na be we tuki da ikali ke on tata anya no simple na bla le fi ke le vuven kwa ene maji kwa azola we ta na awone gbanto obe magaza he ozapamplo ama kude nyebe nyon videva pa gbeme kaka ko mi de mi no ko oga paki agbajo on to pobo imeji agore ko all of a sudden paki agbajo a etomo ofia the same thing applies to enchu ha na enchu deva pa gbeme maziko awe ba se maji na ipenu mo ofia mi tami adejesi amonye prof mereku edegali akoko pere wa de ka fi akudelo de ka yi kama ka ko pere un okay so mi le fi agele package ne va mi wo process daran ike mi amana me wazan to de ka so ike me jama ka ko pere no vinye so he o enya be amero de suku okay o nya gbanle akoma le dopo all right me nya mere de university eko degree o akele koruja le hosime me nya mere de suku degree lo si e qualify wu ta fla chema pe minister gede o gake ya ele kenke jana na ola sime evena tanam zigede e me won ku down because e bo ta meje ma fianu de ka o nu ike fia game gba no to serious ne amade we to kosara pe nu direction ke me nani ne bo ten wo direction e tututu a me kanje de man of me ko apple fu ba chem menye de mele bia o ke me kanaji be I was surprised okay ni ko wona ko nyebe abete ne male e ha teke te kun ko jimi mafia no choibe ya no len a e be tagbo soere okay tagbo ko zanga ne gbona te cho e tagbo ya de o me pa na e churo le hu e churo ne no me ka pe o la tagbo ko nada e te ne ma ala la de e ya wata za he size wata za he okay ele ke ko to wata ndua le ne ma akene nye tagbo okay o me de na e churo le hu wa de pele churo la mi no yo be da pele pecho okay he ta wa de e pele e churo la o ma pa churo all right no de voa na fle pen big pen de ka big fe pen de ka ne be da te evore to ko ka na da se ndere ne fa na ele ke wa no wa te wa du ne fa ne wa no wa te wa du na do ne na fa ko na do bira deji egbe ike na tendora dora deji
mawu megbe menye titi awo pe gbe o okay mawu megbe wa do gbe da china mawu bere yene be ya don se etebe ne don se mi amegbe to wa e kama edo ike di le la na ya gbodo kaba ese me dare kemi na ko pen la fe megbe akọ tro etieme pen megbe fike refill la le ya pen fe megbe okay na ko tro etieme e fike ne la na ko pen fe megbe ko tro etieme okay kemi kava te pene no pasi ne no pasi le kemi eletiele gabele milena chichinka okay ano vuvu a nyene mai wako adu akọ de chorale etiom pete okay ne divoa na du ile pene on okay na du tele pene on kaka ne du etie vore pen mi kene ko de etie me a ko pen man ko on application letter give the application letter to any company at all you want it is granted. Okay, but company do on in ordinary qualification dey yeah but no qualification you can cover godo a o de nu won gbe ni be do ko pen e ko won nu a ko the printing press o type now ha once on any pen e won nu ma ka fi o type la it work. Okay, awodo pen ma make abula si o mi atama ko testimony gere to pen ma on egbe ni be amayo ke e me wena o zen po atana mi testimony and testimony de qualify mi le ho gbe amayo ke tutu e zen elle mi agbo le fia okay elle testimony na mi gbe okay elle ko nu yi ko pochon elle mi agbo fila elle mi agbo le fia ne fe immediate brother sinya ne fe junior brother all right ta ke aba minute de kara ko ma so na mi ta ke ne we na mi kokule kwa da testimony kele sia ana mi nya yin ke o help pena okay ata mi afanya sa sorry nu kola o mi agbeda si alo da sedidi ya cho novi agbota tojimia ahwe afonye like o koje e ba ibe mi no is am ngono alo me comme le school there okay le technical university there me no so no nyom le yo me no so no yo e be ma ko ba ke e ba ko fa pen la se ma wa amlan okay ama ga chi yo no ya is done already ya pen ke mala ke am ko ba gon do po evo me nka chi ma ngono lo ake people me ho I was the best. Wow, like SHS Lalo University. Yeah. Oh, okay. My advice, no finyawe. Be pen na nu yo ho fia to pen wa. Ni ga di kwapule kura. Okay. Amero kura la di polifi fella. Technical University. Fella ya kura. One no le boy fella wa na testify to pen ya pen zazang. Okay. All right. Mi kwese fima la be yi a limita ta ofenya taponya ko mi akogbe to sefia yo enye pe etaponya enye be nya pe na bale screen oji WhatsApp na bale fima Facebook account le fima abe mi hia alododo be amonodo alomi la be 30 minutes amesu bona nya fe nu fa fia ko ha fio ela be me jema to abe 1 hour ne ma mi aten ko fia nu gbogbo na na vinye eyokele ya wa ha wa ka soro nu chon abe le mi pe WhatsApp page dia mi fena ntua magbe won mi dana bibla pe monu popo yiko na mi la magbe pe za won mi fena njo unza ta amayo kata le todo plan amayo kata le mi akpo a mejema do dije po na obe echo fida fian gadrea mi no star senior high toji football park ikele e mo maji le fima mi no park ejo fian gadre bana gasie ke amepopo aje gome to fian gadre la fan kola me le fima amepopo aje gome va fe ma he mi na o etiyaira mi ana amisisi ike na za be o cha o pa gbe me no wa dodo etefenu yo ke mi wo a mi afia onu chon na zen mi ana mi ape sticker o mi adogbera asiami achoka gbogbo me be kare si ande ya etefe do wa cho mi apo e va na ba po onukunu pe na do alomi be edo a no wa to wa kai eji. Okay. All right. I'm having Kolami Anto, Mr. Prophet Dr. Edem, to Gift of God, Herbal and Prayer Center. Bema Mr. Maybe I should say, me a sponsor one I plus benefit me nyaya wa. Ano mi agbodon.